Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always fine, yeah? Before start studying, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now, Sada will remind you about the last lesson. Do you still remember the last lesson? The last lesson of science lesson is about living things and non-living things. For today, you can open your science book, prepare science book, your pencil and your rubber. Open page 44. Open page 44 about knowing the habitats of plant and animal. Knowing the habitats of plant and animals. Mengetahui habitat atau tempat tinggalnya, lingkungannya, tumbuhan, dan binatang. Pada halaman 44. Are you ready? Okay. You can look at your book, The Habitats of Plants. Knowing the habitats of plants and animals. Knowing the habitats of plants and animals. Mengetahui tempat hidup dari tumbuhan dan binatang. A. The habitats of plants. 1. Read the text below. Bacalah teks berikut ini. Last weekend, I spent my time at home. My father bought a new book for me. The book is about the plant live in local environment. Sudah bahasa Indonesia kan dulu. Minggu kemarin, saya menghabiskan waktu saya di rumah. Ayah saya membelikan buku baru untuk saya. Bukunya tentang tanaman yang hidup di lingkungannya. Oke, sudah lanjutkan bacaannya. The book tells about cactus. Cactus is plant that lives in desert. They have thorny leaves. Bukunya memberitahukan tentang kaktus. Kaktus adalah tanaman yang hidup di gurun, yang dicetak tebal desert itu adalah gurun. They have thorny leaves. Mereka mempunyai daun yang berduri. Next, this is the picture of cactus. Now, the next Sada will read. Besides, the book tells about fir tree. This plant can live on snowy mountain. They have sharp leaves. Mereka mempunyai daun yang tajam. Saya ulang lagi untuk bahasa Indonesianya. Di samping itu, bukunya menceritakan atau memberitahukan tentang pohon cemara. This is pohon cemara. This plant, tumbuhan ini, can live, bisa hidup di gunung bersalju. Snowy mountain itu adalah gunung bersalju. They have sharp leaves. Mereka atau pohon cemara mempunyai daun yang tajam. Sharp itu tajam, leaves itu daun. Next sentence, Ustazah read. On the other chapter, the book tells about lettuce. Di lain bab, pada bab lainnya, bukunya memberitahukan tentang teratai. Lotus itu teratai. Lotus is a plant that lives in water.
Teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. They have wide leaves. Mereka mempunyai daun yang lebar. Wide itu lebar, leaves daun. The last, it tells about roses. Dan terakhir bukunya memberitahukan tentang mawar. This is rose, ya. Roses are flower with a beautiful color. Roses are flower with a beautiful color. Mawar adalah bunga dengan warna yang indah. They can live in tropical island. Mereka bisa hidup di pulau tropis. Pulau tropis seperti di Indonesia, ya. They have small leaves. Mereka mempunyai daun yang kecil. Small itu kecil, leaves itu daun. Ingat-ingat ya, leaves daun. Next, number 2. Dari sini, dari bacaan tadi, kita bisa menjawab untuk bab point number 2. Number 2, write the environment of the plant below. Tulis lingkungan dari tanaman di bawah ini. 1. Cactus. Live at bla bla bla. Tadi kalian bisa melihat pada bacaannya, kaktus hidupnya di mana tadi? Masihkah kalian ingat? Oke. Ustazah kasih satu contoh ya. Ustazah will give you one example. Cactus live at desert. You can write it on your pocket book. This is desert. Ya. Cactus has bla 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 leaf. Masih ingat tadi bacaannya tentang apa? Kaktusnya mempunyai daun yang bagaimana? Cactus has thorny leaves. Thorny leaf. You can write it on your book. Nah, for number 2, year 3. Number 2 to number 4, you can do it by yourself. Number 2 to number 4, you can do it by yourself. Untuk nomor 2 sampai nomor 4, kalian mengerjakan sendiri. Kalian bisa baca, you can read again the reading, and then you can find the answer on the reading. Ya. Okay, we will continue for the next page. Page 46. Page 46. Number 5. Look at number 5. The instruction. Draw a line to connect between plant and their environment. Draw a line to connect between plant and their environment. Draw, gambarlah, garis atau buatlah garis. To connect, untuk menghubungkan between plant, di antara tanaman dan lingkungannya, atau perintahnya bisa dipersingkat Ustazah. Gambar langsung ditarik garis saja ya, nanti sesuai dengan lingkungannya. Example, contohnya nanti Ustazah kasih contoh. For first picture, cactus. Where is the environment of cactus? Di mana lingkungannya kaktus? Nah, bisa ditarik garis. Apakah pool? Pool itu salju. Desert itu gurun. Land itu darat, daratan. Water, air. Pilih yang mana, kalian bisa tarik garisnya. Sudah kasih contoh satu ya. Tarik garis cactus. Nah, connect to desert. Kaktus terhubung di desert. Untuk yang lainnya bisa kalian tarik garis sendiri. Happy working. Okay, students, after finishing page 46, you can continue to page 47.
6. Please classify the plants below based on their local environment. Klasifikasikan atau kelompokkan tanaman di bawah ini berdasarkan lingkungan hidupnya. Ya, kalian bisa mengklasifikasikan aster, cactus, daffodils, fruit tree, lily, lotus. Next, with rose, sunflower, and tulip. Untuk tanaman-tanaman ini kalian kelompokkan berdasarkan lingkungan hidupnya, apakah di water, tropical, desert, or pool. Water itu air, tropical itu tropis, desert itu gurun, pool salju. Contohnya seperti tadi, untuk aster dia tinggalnya di tropical. Aster, you can write it here. Cactus, di mana? Kalian masih ingat? Where is the local environment of cactus? Oke, desert ya, cactus. Kalian bisa tulis cactus di sini. Untuk yang lain bisa kalian tulis sendiri. Next, number 7, page 48. Number 7, page 48. The instruction, perintahnya, write down plants around your school. Karena ini di rumah, jadi nanti menulisnya di sekitar rumah. Sudah ganti ya. Write down plants around your home. Di sekitar rumahmu. Then classify its local environment. Misalnya kalau di rumah, ini contoh ya, kalau di rumah ada jasmine, ada bunga melati, environment-nya di mana ditulis di sini. Misalnya land, nah kalau ada di sana. Kalau misalnya di air berarti ditulis water, kayak gitu ya. Paham anak-anak dari sini? Kalian bisa menulis tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah, kemudian menulis lingkungannya ada di mana. Ditulis di sampingnya sini. We have learned habitats of plants. Alhamdulillahirrabbilalamin, we have learned science. Ustadzah reminds you, always pray 5 times, respect your parents, and read jilid and murajaah surat. Thank you very much for listening to Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.